Последняя игра этого чемпионата, переходная игра в высшую лигу. Играем против Саку Спортинг. Первую игру мы дома проиграли 0-2. Тогда у нас не было Оскара и не было Рувима. Сегодня посмотрим, как она пойдет. Судейский состав у нас женский. Первый раз нас судят 3 девушки. Ну да, можно спутать. Да. Randeli peale üles see palli, Oskar. Kardo ja Randeli peale üles. Liiku kaasa, et on üksi panna. Tule. Okei, hea Maitu, tubli. Risto, reaction kokku, jah? Hästi Randel, +1 tubli. Mitte kaitseliin. Randel, anna Kristole, mis ta alla tuleb. Петров, опустись назад, Петров! Играйте 2-1, Скирс! Teine äär on võti, jah, teine äär on võti! Tasa, ta peab isetama pärast. Никуда не уходи, играть удар и защиту! Постоянно Teine äär on võti, jah? Läbi keskvälja esimene tee. Tubli Kevin, hästi küsisid, Kev, olid olemas. Kõik õige. Laius Mirko ja Kristo. Ja, Maitu, nõua! Liini ka Randel on ju. Kristo, sa oled liiga aeglaselt kaasa tulemas. Kui Randel saab palli, sa pead jõudma juba. Kristo, jälle ainult see rahulikkus. Jalkamäng ei ole rahulik mäng. Pressingus kiired, kõiki kiired. Oota suund ära, keskele ei lase Tristan. Tristan, keskele ei lase, kokku Tristan. Ja reageeri. Nельзя. Jääd kaugele, Kardo. Дай, возьми. Хорош. Mõtle enne. Kristo, kiire. Tuleb! Liiga kaua vaadati kutt taga. Oi. Proovur! Soonides ainult. Ta ei anta siin seda kohanemisaega. Üks sööd liini taha ja võib-olla on läinud juba aine. Oota suund ära, reageeri suunale. Kardo, kui ta mängib siia poole, siis jätad sealt vabaks, tuled üle. Ander, liiga suured vahed. Randel +1. Ei lase välja. Kardo kaudu mängi, Oskari kaudu.
olge saadaval, ärge peitke ennast, olge tagant läbi saadaval, eks. Et oleks need vabad tsoonid, kuhu mängida. Reageeri, Kardo, siia poole, Kardo. Влад, упади! Julgus, Kevin. Julgus, Kevin. Kardo tsoon, jah. Tubli, Ossu. Teine äär mõtle, teine äär mõtle. Karel kasti. Kvaliteet. Karel, +1, Karel. +1, Karel. Laiusesse, Mirko. Mirko, ise laiusesse. Хороший, молодцы! Марат, не пролетай, Марат, так. Patrik, kui nad on kõik kinni seal taga, onju, siis tulebki pikk mängida, nagu see mäng. Väga hea oli. Patrik, tubli. Давай, до полукруга! Выше! Выше, по 42-му! Руби пас! Играй быстрее. Ну, Oskar, sa oled Mirkoga paar. Oskar, sa oled Mirkoga paar. Что ты делаешь, Марат? Sebastian, bravo Seps. Ja Sepu. Выходим, Рувим, выше! Выходим, Рувим, выше! Veel laiusesse peavad. Rohkem laiaks tagukolmik. Meie pall on ju. Не фаи, Мотя. Laiali, Seps. 40 метров, вот Марксу зажал! Hästi, veel äärde. Hästi, Marksu. Tubli, Sebastian,
väga head söödu ja puutesuunad. Tubli Sebastian. Hästi tubli Seppu. Liiguta, liiguta, liiguta. Sander laiali! Sebastian, see on hästi riskantne. Kokku, kokku. Õiged tsoonid, mehed, õiged tsoonid. Sannu, rohkem värava ei segamist. Sander, rohkem värava ei segamist. Sander, värava ei ette rohkem. Oi, kui hea pall. Хороший знак. Tule, Karel. Tule, Karel, abi on vaja. Ой, отлично, иди, Рома. Рома, входи в зону. Входи. Ну, Ромочка, ну так без... Рома, зайди в коробку. Väga tubli, Trevor. Рома, идешь один в один, обыгрывай вперед! Ладно, порядок! Воу-воу. Sander, Кто такой? Рувим. Mirko! Sina jääd, on ju. Kevin jäi, sina jääd löögile. Ja seal on Kevini standardid. Да, Марат, ну что ты опять этой ногой прыгаешь-то? Дай! Kokku, randele alla. Nüüd on vaja. Anna aega, Patu, anna aega. Moodusta nurkasid, Oskar. Kogu aeg niiviisi, et palliga mängija saab sulle... Давай, привезут. Liigu nii, et palliga mängija saab sulle tööd. Hea pall, Patu! Ja löö värav, Randel. Saame läbi, sealt saame läbi. Давай, Ром, достань. Ugo 10. Ole või eemale. Koht. Rahu. Easy. Tee laiust, Trevor. Tee laiust. Muud üles. Liini taha vahepeal. Pane liini taha vahepeal. Pane liini taha vahepeal. Trevor, võid liini taha panna. Randel on üleval. Один встречает! Ребята, втроем, иди! Kardo +1 keskele. Poisid vastase värava ja mängib pikka palli, mis on väga hea. Ходи, Рувим, уходи, прибивай! Воу. Kui me võidame, siis teeme palli. Kohe ära. Народ, молодец!
Оу! Спокойно разыграй, есть сотка, не надо шмалять. Петро, подскочи, возьми мяч. Tõsta! Tõsta! Правильно, Марсель. Куда мяч? Arel, sul ei ole mängijat, siis sa pead tõstma. Хорош! Иди, иди! Забей слева! Ну как? Ну соберись уже. Рома, ты! Оу, как? Mängi, mängi, sõbrad, see on jalgpall, come on! Делай под мяч, иди туда, Влад, двигаем середину, под мяч повыше. Ei ole vaja, Hugo, ei ole vaja, ta ei mängi. Юнас, Влад, Ta ei mängi sinna, ta mängib pikka palli. Туда поджал, Мотя, подвод. Молодец, Гис. Надо, Рома, сужайся, Рома, правильно забивай. Иди, иди, Марат, на него! Вот и все. Это Даня! Что ты зайца исполняешь, а? Хорош, Рувин, супер! Ja reageeri, Hugo! Hugo, tule siiapoole! Отпрыгни! Hugo, risti, Sander, Hugo, ristid! Toetuskorda. Ole valmis, Karel! Väga hea, Kardo! Toetus, Reol. Uude keskele. Mirko kaudu. Esimene variant on Mirko kaudu. Иди, иди, Иван, забивай! Ну как так можно? Ну, ребят, так не... Катастрофа, не забиваем свои моменты. Ei ole vaja kokku, oota! Alla Trevor, alla Sebastian! Markson! Рома, падай. Nüüd liini taha! Randel liiga kaugel oled! Денис! Да iga kord viskab niimoodi. Väga hea, Sebastian, väga hea! Рома, падай, Гис, линию увидишь, Юрий. Смотри по Петрову. Rooma, sääri, Ruvi. Иди. Ründajale! Sa lähed liiga kaugele olukorda. Väga alla läheb, ütled Trevorile, kardad. Oskar, tee häälekad! Иди всем! Опять, участвуй, иди! Румсону, Влад, срывайся, Влад! Что смотреть, помоги! Ладно, Рома, закройте, вот, все, Рома, твой мяч! Кир, страхуй его, Кир, ты сюда подходи! Подходи, Кир, иди все, Кир! Yes, tubli, hea liikumine, Hugo! Хорош, Рувин! Hugo, Kardo, väga hästi oli! Марата поменяли. Игра с Травмировался налево, немного. ты налево. Ну, чтоб по краю пас давать. Диагонали кто там не добьет до тебя. Влад, сказал же. Иди туда, кидайся, да? Аля! Снимай, Кир, Рома, выйди, Рома! Мит! Хватит линию опускать! Ром, чем ты играешь? Поднимай линию!
Mine Sander sinna! Миру, Вим, спокойно тебя! Nüüd on kvaliteet. Вали много! Стивен гоняет! Играй до конца! Нет, играй! Sul pealt välja puude, sul pealt välja puude. Отскок. Kokku laiali, minu äär vastas äär. Jalgpallimomente on nii palju. Ja tõuse palliga teod, tõuse ja nüüd on liinitagune lõpu. Liinitagune randele peale. Pane Trevor randele peale, nad ei saa kätte seda. Выше, выше, да, Рубин, выше! Давай, давай, поднимай! Uus koht, uus söödunurk tekita endale. Рома, смотри, Дина! Väga hea, tubli Sebastian. Концентрация, Рубин, сзади игра! Võta ta ette, pall kasti ja Marko peab sisse. Куда там выбил? Ух, принесло. Lähemale, õige oli, Hugo, ära tule ära sealt. Иди свои, иди свои! Jälle laiali mäng. Tule palliga edasi, Oskar. Tule edasi palliga. Otsi vaba nurk, Oskar. Super, väga hästi oli, tubli oli. Tubli oli. Võida tagasi, Lennart, keskmise mängida. Lennart tuleb, Lennart käib, Lennart teeb. Измаил, зонку смотри. Käes. Хороший. Tubli, Еще. väga hea, väga hästi. Väga hästi, Sebastian! Hea Keeli. Ну за... Да Измаил. Да и заходи в него сразу. Väga hästi. Väga tubli oli. Tõsta liiniga. Mängi Oskari kaudu. Mängi Kristo kaudu. Tõuse Kristo. Ja liini taha Randelile. Да куда ты рукой играешь ты? Eemale vastased. Eemale. Tule. Super. Väga hästi oli. Puud eemale. Yes, tubli Sebastian. Väga hästi. Kokku Kristo! Väga hea. Hindajad on. Võitle oma koha eest. Väga hea,
väga hea, oota eksimust keskväljal, Lennart, oota vastas eksimust. Tule laiaks, Kristo. Otsi kordoptsioonid liini taha. Õhku pall liini taha. Tule, Randel! Hästi, tee laius endale, Kristo. Хорош, Изма, супер! Пока сам, молодец! Alla, siis Lennart annab ta Kristole. Ta on keskmises tsoonis, siis oled sina tema. Lähemale, Kardo. Мотя, ну Мотя, куда ты? Ja Kardo, hoog sisse. Побежали. Диса, спокойно. Диса. Страхуй, Диса, туда идет! Да Диса, куда ты играешь? Ja ta ei lase lennu, onju, aga kui on vaja, teed kõrgelt äärele. Lennart kõrge äärele. Kus me välja laseme? Teine äärmõt. Супер! Хорош, хорош, иди, вот. Супер, супер, вот. Lennart, aga asi tuli siit tsoonist välja, läbi keskele ja tõmba, onju. Peate palju võitma. Красиво так было. Tõsta, Kristo. Ja nüüd otsid tsoone. Ромочка, сужайся, тебе идет, Рома! Super, tubli Hugo. Страхуй туда, сюда! Lähemale, Oskar, liiga kaugele jääd ju. Kuidas sa toetad, kui sealt? Ma olen alati kindlust näha. Väga hästi, Mirko, sinu kaudu on kõik võimalused. Помоги, Рома! Не пали! Mirko kaudu. Ты, Изма, ты, Изма! Подсядь, Рома, давай! Ты! Не фали, не... Рома, играй! Супер, молодцы! Ты, Рулин, до конца играй тогда! Ты, Рулин! Ну давай, дальше, иди! Вот! Vaata otsa. Väga hea, Kriis. Рулин, выше! Uued nurgad. Oskar, uued nurgad. Tõuse ja liini tagune. Liini tagune, Kristo. Дальше будет, Рома, не лети, не лети! Юра! Васька, руки спокойно! Спокойно, Васька! Всё, спокойно! Васька, Оскар, длинную играю. Hästi, Lennart. давай, поднять! Nii, Kriis. Хороший, иди, иди. Lennartiga koostöös saate kätte. Lennu äär. Ei ole reaalne. Сам уже Василий! Tubli Luka. Ilma veata. Kastis mehed. Kristo, Lennart, kastis mehed. Заха, как так-то? Ilma veata, jah. Ну иди в меня. Второй тайм, 0-0. Ei jõua, Karel. Võta maksimum sellest olukorrast. Kardo, võid lasta kasti sealt. Пару шагов от мяча и набегай себя. Только играй чуть повыше, да, вот так, нормально. Играй по мячу тогда. Опасные моменты все эти навесы. Будь здоровые. Оскар, внимательно. Как он пас? Может, он не уверен, что так не поймает. Kasti. Оскар, нормально, Диса, голосом, покажи, ты хочешь мяч. Сон! Хорош. Nüüd on Karelil vaja alla. Воу-воу-воу. Вратаря, маленький вратарь. Ты ворота, выбегай. Давай, Руви, можно попробовать. Kardo, müüri ei ole vaja. Tule kõik ära sealt. Kasti alla. Мальчик, спокойно. Здорово, peale, poiss. Порой я сильно.
Воу-воу-воу. Randel, ole palun saadaval! Randel! Изма, пусти Чекин. Запад 98-му, Изма. Лопаты, Влад, 98! Тише, головой. Лиза, подбор, иди! Подбор, стой, Миша, туда опять! Угу. Так, иди выше по десятке. Иди. Побежали обратно. Mine, Randel, jälgi sulgu nüüd. Saab tuleb see. Хорош, Влад, молодец! Teine poolik on Oskar! Tõuse, Seppu, tõuse! Kui nad ei tule, löö! Защита такая деревянная. Могут ошибиться. Встречай! Заха, вынеси мяч. Куда ты, Заха, в центр? Ole jälle saadaval nii jälle. Ole saadaval. Юра! Левой ногой! Зах, по краешку. Зах, только не в центр, Зах. Lõpuni Randel, ei ole liiga kerge anda seda pikka. Юра, к центру! Захаренко! Keskväli saadavaks, nüüd Oskar, moodustage söödunurgad! Moodustage söödunurgad! Mirks, ole vastase juures, sind ei saa kasutada, Mirks! Super, tõuse, hoia liini, Юр, hoia liini, et sulgu ei lähe. Pane Kareli, pane. Nüüd teravus, nüüd teravus. Eks varem, et saab minna. Хорош, хорош, Давай, давай! Säilita Oskar, vajadusel löö. Jolada, amigo! Tubli pilt. Oota suund. Юра, чуть повыше надо играть, ты все-таки полузащитник. Мяч у нас, проси мяч, ты должен играть в контроль. Randel, tahaks kätte saada väravaid, kui ta sööb. Oota eksimust, Karel. Нормально, вы, молодец! Проходи вас, супер! один Изма. А, Измаил, один. Подскажите ему, что он один. Юра, ты! Изма, Mirko, под левую разворачивайся, свои! löö Oskar. Кто там? Садись. Mine taha posti, Karel. Ай-яй-яй. Один из... Иди, Измаил. Вада, Mängija, Karel, sul on vaja sammud смотри, teha. Вада, ищи. Изма, ищи Вада. Контроль, Юра, контроль! Ницца есть! Контроль! Нормально! Tõsta kõik liinid ja ole keskel. Oota suund. Kus üks, Karel? А, что за пас? Разверни, Мотя. Есть там два правши, да. А, Мотя левша, да. Hakka minema, Karel. Пасик. Lõpuni. Иди. Lõpuni. Влад есть. Läheme, Aleksander. Ainu. Hei. Ärme puhka nüüd vähe. Липников! Хорош, Рувим, иди, Влад. Раз! Перьем перед собой, конечно, да. Но. Игроком выйдет вперед и все, идет на игры. Изма, Влад, 20 километров! Оскар.
Так, Лука! Давай, встречай! Да, Тимур, куда ты там замахиваешься? Так, манги, бойся. Trevor, suurepärane Trevor. Tõuse, hoia laiust. Kvaliteetne pall. Mida me vältima pidime? Да куда? Hästi! Кто отвернулся? А, ну и гол, да. Молодец. Там Дима пожар устраивает. Väga hea ju! Рувим, не фали! Сейчас он заведется. Ole saadaval, Pirts. Ole saadaval, Randel. Tule ära sealt, Kardo, tule eemale. Puudu üles, Trev, puudu üles. Пас в больницу такой, да. Ну и что там? Tule, Kardo, tule. Hästi tubli, ole valmis. Заиграй по краю, Захарек! Направь пас уже! Спина, спина, спина! Lange tagasi, Seppu lange tagasi liigi. Да, Дима, Hetkel oled jälle randel, on ju. Nad söödavad vastu valje. Kuusutama ainult palju. Ei saa ju. Оп-оп-оп! Грузи туда, Марат. Hästi randel. Ja nüüd kaasagu või? Kaasagu või? Да, Марат. Läbi, mõlemast läbi. Mõlemast lendab läbi. Tule, Tris. Tule lõpuni. Otsi randelit, Soon. Макс, спокойно. Спокойно, Зак, спокойно. Хорош. Иди, Рувим. Jäi üles kalla. Так, ну, да, они все поиграли сегодня. За школу. Üks keskele lukka. Пойди, координировал. М? Он координировал. Да. Не понимаю, в чем проблема? В чем мяча повидал? Просто меняет направление, но с чем делать? Ускоряет. Иди, Рувим. Tõuse, Luka! Ja otsi liini tagust, Luka! Otsi liini tagust! Läks Randel! Петров, поиграй быстрее! Акишта! Твой мяч! Luka!
Заха есть, Заха, быстрее, Оскар! siia, kui sa liiga hilja hakkad tulema. Зах, иди. Давай, движение, Рувим! Один лак, подпускай! Воу! Мишань, мэнги, Сделай разбег, добей мяч до оттуда. Randel, mine alla sinna lähemale Meelanderile. Randel, mine alla palun, kui on karistuslöök. Хорош, Дань. Hoia, Paisu, rahu! Hoia! Sa nüüd vaata. Ei palli maha. Nii, Jüri! Удобный мяч! Зараз герой! Hea Rasmus, tubli. Заха! Ma veab ära. Да куда ты впихаешь? Герою, куда ты в кучу? Otsi omale vaba jooksud tsooni. Правильно, что ли? Беги назад тогда! Liiga kaua läheb meil, liiga kaua. Nüüd on liin all. Nüüd on all, jaa. See olukord on läbi. Kardo. Meelander. Ei ole vaja. Tule siia, Rass. Tule siia. Oota. Rass, tule siia. Randel, tule nurka. Mine nurka. Pane Randeli peale. Хорош, Руф! Марат, успокойся. Начинается опять крики. Rasmus, stardi mõni minut või mõni meeter varem. Zah, kuda, Zah? Varem, siis sul tekib rohkem vaba tsooni tema vastu kinni jooksma. On ju, Rass? Надо что-то смотреть, как Рус момент голода. Сказал, что момента никого нет, вообще вернулся. Ну да. Спину толкает. Ровим спокойно. Так как вас так разрезают? Петров, тебе сразу бросают, но опустись, Нет, Rass, tule peida ennast. Rass, tule välja sealt. See on ju viga ju. Oota suund, reageeri suunale. Vaata üle õla ka, on ju, mis siin toimub. Дай, ну дай ты! Ära kiirusta, Mirko, ära kiirusta. Rass, tal on ju edu. Rass, tal on mitu meetrit Ну вот, ну niimoodi lased ära. Нога! Или головой, или сел! что хочет пронести мяч, это так? Заха есть! Да, Оскар, Заха уже давно кури стоит там, но. Марат! И в центр. Ну, Техничный защитник это горе команды. Oma ründajad, teie tsoonis lahtine pall, mis ta saab enda? иди, головой играй! Хорош! Пас дай! Ну кому, Влад? Костров. Ну. Все, нельзя, вот. Tubli poisid, Заха есть! tubli poisid, väga hea oli, väga hea. Вот, ну что ты скажешь? Нету. Не этот самый. У него один. Выложи мяч. Бежать практически один в один. Вместо того, чтобы идти к воротам, он рванул на фланг и на угол пошел. Давил. Он же мог взять к воротам. Конечно. Зачем было уходить туда? Ну если был бы левша, пошел в центр, так ему удобнее туда, наверное, было пойти. Ему ног бьет. прекрасно. Да. Okei, ei saanud. Как играет. Bastianit tõstame liini ka. Оскар ловил. Tubli Rass, anna endale 2-3 meetrist. Mine sinna pressi, Oskar, jah? Марат, да опасно, очень опасно. Как в центр, как можно оставлять? Ну это бред. Ну.
Для центрального сумки это очень творческий. Да. Мотя, дай уже в зону. Ja saad kätte Sainu. Поднимай сам. Astu kõrgemale pressis, las alumise võtab. Иди. Зах, не спеши. Ну не спеши, Никита. Юра, только вперед. Да. Юра, вперед. Давай, хорош. Seljatagune Neelander. Пробуй, не улетай далеко, пока свободный мяч переставишь через. Зачем? Подняли! Петров! Что там опять стоит? Yes. Ole valmis lööma sealt, Rasmus. Дани, ну играй ты прием тогда! Где, Юра, где? Karel, Лоу. Karel üks. Oskar, tee uued söödunurgad. Скорость! Один. Молодец! Да, Тимур, не спеши, Тимур. Миш, ну ты самое трудное сделал! Hästi, Sebastian! Bravo, Sepu! Tule palliga ise, tule veel palliga siia. Hästi, ole saadaval. Ой-ой, Юра. Karel, I like it, Karel. Sepu liini. Защищи. Хорош, Зах. Иди, идиот, иди. Поджимай! Karel, Ты не можешь играть, что ли, а? hästi kutid, julgelt palliga, julgelt! Давай, широко, поджимай! Siia poole, Sander, et aidata pikal pallil välja tulla. Vainu, Достань. Так, отскочи! Зачем ты закорил? Vainu, come on, ole sees! Lainule, viska, ise toeta. Jälle alla Mirko, üle. Bravo, Oskar! Хороший Вим, молодец! Mirko! Kui on aut sealt poolt, tule siia minu poole, minu juurde, et sa saad äärt vahetada, Mirko. Sa oled ühenduslüli, Mirko. Karel, sa oled hästi kõrgeks läinud kogu aeg. Хорош. Иди, Юра, иди, Юра! Молодец, Юра! Иди на вратаря! Иди! Väga hea. Калитов, молодец, Петров! Тимур, спокойно. Super. Падай! Юра, падай, сзади игрок! Pluss üks keskmine. Юра, не лети! Мотя, нет у тебя нигде, Моть. Ну опять у вас Молодец! 5 игроков, у них один свободный. Юра, сужайся, Юра, твой игрок, Юра, молодец! Хорош, Жака!
Марат, поиграйте в футбол. hästi lennu. А? Надо играть там, где мы играли. Poole see pool. Marksi kaudu saab, kõik olema. Nüüd saab Oskari kaudu. Ну, я скажу, если бы в этом составе играли вот первую игру, зацепили бы ее точно. Ну, хотя бы не 2-0. Вот вторая игра вот она. Ну, забили бы свои моменты, уже было бы веселее. Так и там мы забить. Ну да, да, да. Забиваем, это вопрос есть. Можно сколько угодно защищаться, если не забьешь, то не выйдет. Ei, У нас моменты были лучше, чем какие-то. Lange nüüd! Lange! Palli kaotus oli Luka! Рувин, Рувин. värava poolt Luka. Ja mine lõpuni, Lennart, mine lõpuni. Mine lõpuni. Hea Luka, hea Luka. Korja üles see palli. Patrik on! Centra pooliki! Оба гола, это грубейшие ошибки. Да? Главное, чтобы учились на этих ошибках. Как ты тянешь его опять? Ну? Ну забей! Ну ты что, не видишь, он прозрачный, что ли, перед воротами? Я не пойму. Mirko, tule! Mirko, tule! Ei ole vaja, Karel ju. Mängija ei ole läinud. Ainult siis peab Luka minema, kui mängija läheb. Тебя оттуда с этого момента забивают. Ole lai, ole lai. Ole lai, ole lai, Luka. Ole lai. Хорош, Тимур. Ole uuesti lai. Спина, спина, вот. Kaugele. See paistab, märka seda veidi varem. Kas on keskel võetud, Kristo? Mängija on kinni, Kristo. Ну вот, ну как так-то? Nüüd mine liini taha. Ta paneb sulle. Karel, siia vasakule poole alla. Сорвался. Ja Karel, tubli! Ugo võita, palun! Ja, tubli! Спокойно. Aitäh, Ugo! Karel vastu rohkem, Karel vastu, ära lange ära, Karel. Karel. Не, ну забить-то надо. Гол престижа. Были такие моменты, что не забить. Уже лучше не будет. Ja, Paimo! Number pool. Относительно больших, один человек. Это Барселона, я помню. Иди, иди, иди.
Воу, 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 воу. Это не из моих. Да, да, да. Ну куда верхом-то, а? Да, Диса, играй ты в мяч, Диса! Ну, куда? Ноль-два. Проиграли. Ну ничего, Марина надо забивать был, конечно.